penerang hati and doa di waktu pagi. Raise up your hand. Let's recite together with teacher. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Recite doa di waktu pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin. Today's surah from the Juz Amma is Surah Al-Alaq. Try to memorize with your parents, okay? Okay children, hari ini teacher nak cerita tentang kisah Nabi Ilyas. Nabi Ilyas adalah Nabi yang ke-19 dalam 25 Rasul yang wajib kita pelajari. Nabi Ilyas diutuskan oleh Allah untuk menyampaikan dakwah kepada kaum Bani Israel. Nabi Ilyas mengajak kaum Bani Israel mengikut ajaran Allah. Tetapi kaum Bani Israel ni dia tak nak ikut ajaran Islam. Nabi Ilyas dia tidak berputus asa walaupun kaum Bani Israel tak nak ikut ajaran dia. Pada suatu hari, Nabi Ilyas dihalau oleh kaum Bani Israel dan Nabi Ilyas terpaksa berpindah ke tempat lain. Nak tahu tak apa yang terjadi kepada kaum Bani Israel selepas ketiadaan Nabi Ilyas? Kaum Bani Israel ditimpa bencana selama 3 tahun. Tahu tak bencana apa? Mereka ditimpa kekeringan. Maksudnya habis semua tanaman, haiwan, ternakan, semua mati. Dan banyak juga penduduk kaum Bani Israel mati akibat kelaparan. Okay, today's lesson is IFT. Teacher already give to you this book, right? Open this book. Can you see this shape? Teacher already draw this shape. What you need to do is draw a straight line inside this shape. Teacher wants to show you how to draw a straight line. Draw a straight line downwards. Draw another straight line. You can use color pencil to draw a straight line. Okay, children? Okay, my dear children, let's move to the next lesson. Okay, kita ada berapa malaikat? Kita ada 10 malaikat. Okay, ingat lagi tak lagu 10 malaikat? Jom kita nyanyi sama-sama nak? Okay, 1, 2, 3. Mari mengenal 10 malaikat dicipta Allah daripada cahaya. Ianya juga rukun iman kedua.
Okey, apa yang anak-anak kena buat? Mula-mula suri hari dengan tarikh. Hari ini hari Rabu. Tarikh 20 hari bulan 5 tahun 2020. Suri guna pensel, okey? Sebut dan warnakan nama-nama malaikat. Mula-mula anak-anak kena sebut dulu nama-nama malaikat ni. Okey. Jibril, Israfil, Munkar, Atid, Mikail, Rafiq, Ridwan, Izrail, Nakir, Malik. Lepas anak-anak dah sebut semua malaikat ni, ambil warna dan warnakan nama-nama malaikat ni. Okey? Okey, we are done for today's lesson. I hope you can do your work with your parents at home, okay? Bye! See you again. Don't forget to subscribe to our channel and click on the notification bell